सर, जनरल बॉडी मिटींग आयज घडलेली आसा. कितें सांगपाचें दिसता मिटिंगे बद्दल आनी कितें थराव कितें जाला? So आज I think all over Goa, Karamboli Kundad is the first Kundad who has taken a general body meeting. हे आमगे प्लॅनिंग 3 संडे पयलीं जाता आनी हे आमगेलो इंटरनल अजेंडा आसले डिस्कस करपाक ते आमी डिस्कस केले आनी ड्युरिंग दॅट इंटरनल अजेंडा वी कुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द बिल विच वॉज पास्ड in the Legislative Assembly on the 8th of August 2025, called as the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15th of -4-1961 Amendment Bill 2025, Bill number 39 of 2025. This was also so called as the Bhumiputra, new version of the Bhumiputra illegal bill which was being proposed. सो हे आमी आमगेले कंपोनंट्स कारांबोली कंपोनंट्सा कडेन मांडिले आनी हे बिलाचेर आमी म्हायती दिली वाचिले एक्झॅक्टली कितें आहा तें आनी सगल्यांगेले मान्य जालें की आमकां गोंयकाराक बाट दिलो जायें. आमकां गोंयकारांक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्साचेर कोणूय गोंयकार जावं कोणूय मनशाक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर हेल्प केलो आमकां जाय. कुमदादी मेंबर सगळे एग्री जाताय दॅट वी ऑल्सो आर ऑन द ओपिनियन दॅट वी शूड हेल्प, बट हेल्पिंग इन अ इल्लिगल मॅनर. लिगली हेल्प करपा जाय, लिगली हेल्प करपा जाय. इल्लिगली हे इल्लिगल वे ऑफ हेल्पिंग नन ऑफ अस आर एग्रींग. कित्याक हें बिल इल्लिगली गायलो हा. कुमदादी कडेन कन्सेन्सीस नासतना सो कुमदादीन जोरी जोरी तर मुळे आनी कुमदादी दिसोले की हें इल्लिगल स्ट्रक्चर बांदिल्लें तें आमकां दिवपा जायना जाल्यार हें बायपास करून एडमिनिस्ट्रेटरा बरोबर वयता आनी इट इज कन्सिडर्ड एज डीम्ड अप्रूव्ड. म्हणजे कुमदाद हॅज बीन बॉयकॉटेड. कुमदादी गेले ओपिनियन हॅज नॉट बीन कन्सिडर्ड. सो हेजे आमकां सगळ्यांक ऑब्जेक्शन आहा आनी हें ऑब्जेक्शन युनॅनिमसली सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केलें अँड टुडे ऑल ऑफ अस वी हॅव ऑब्जेक्टेड दिस इल्लिगल drafted Goa Legislative Diploma number 207 dated 15th of 4-1961 Amendment Bill 2025, Bill number 39 of 2025. हे illegal draft bill आम सगळ्यांनी oppose केला because Kumdad consensus is not been taken. Kumdad say has been considered as deemed granted and तेका लागून आमी we are the first Kumdad to oppose. We request all the Kumdads of Goa to oppose this illegal drafted bill. हांव परत सांगता, सगळे कुमदादी मेंबर आहाय ते जे गांवकार आहाय जे कोण मेंबर आहाय आम सगळे गोंयकार आनी आम गोंयकारू न्हू, आम खंयचोय मनीस गरीब मनीस कोणेय जरी तरी गरजेपण जरी तरी आमगे कुमदादी बाटांनी केन्नाय चुकोन जरी तरी कितें बांदलो लिगली आम तांकां दिवपाक कितें करून प्रोसिजर आहा कोडा प्रमाणे कोडाचे प्रोसिजर गायलो आहा ते कोडा प्रमाणे आमी आमगेलो कोड राखपाक आज आमी आहाय आनी हे कोड राखपाक आज जे न्यू जनरेशन आहा हांव द सेकंड जनरेशन म्हणपा आता म्हजी फाटले जनरेशन आतां यंग भुरगे आतां मिटींग येताय आम कोड राखपाक येताय. सो कुमदादी कोड इज सुप्रीम. देर इज नो गव्हर्नमेंट्स रोल हियर टू बुलडोज आवर कोड. वी वील फायट आवर कोड आनी वी एज द members of Karamboli Kumdad, as the components of Karamboli Kumdad, I as the president along with my attorney and with my treasurer, we send a strong message to all the Kumdads across Goa that we should send a strong message to the government that we do not support this illegal Kumdad drafted bill, illegal Bhumiputra bill, and we would want that the bill should be going back out and should be thrown out. कित्याक Kumdad code has not been followed in this bill. आणि code follow करूनच कुमदादी गेले जो रायट आहा तो रायट कुमदादीकूच आहा आणि कुमदादी लोकांनी डिसिजन घेवपाक जाय. Kumdad land cannot be sold, Kumdad land cannot be converted, no Kumdad land changes can be done on any of the government bills that are coming up. So हे सांगून आम सगळ्यांनी ओपोज केल्या इलिगल बिलाचे आमगेली मान्यताय ना. गव्हर्नमेंट मुद्दा विथ सो बेसिकली हे मीटिंग ऑफ द मिनिट्स आज सगळ्यो ड्राफ्ट जाले. सो मीटिंग ऑफ द मिनिट्स विल गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर.